મહેસાણા મનપા દ્વારા વોર્ડ નંબર 12 અને 13 ને જોડતા કસ્બા રોહિતવાસ નજીક મૃત પ્રાણીઓના નિકાલ માટે સ્થળ બનાવતા વિવાદ ઉભો થયો છે। રહેણાંક વિસ્તાર અને પીવાના પાણીની ઓવરહેડ ટાંકી નજીક આ સ્થળ બનાવવામાં આવતા સ્થાનિકોમાં રોષ ફેલાયો છે। આ પ્રાણીઓના દુર્ગંધ અને આરોગ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓ ઊભી થવાની સ્થિતિ વચ્ચે સ્થાનિકોએ મનપા આવેદન આપી સ્થળ બદલવાની માંગ કરી છે। नमस्कार, मारू नाम है विशाल साधु। बराबर है। हूँ अने मारा विस्तार में रहता घना बधा एवा माणसों साथे अहींया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिसे आव्यो छुं रजूआत करवा माटे। मारी रजूआतनो मुख्य पॉइंट ए छे के छेल्ला लगभग 30 वर्षथी अमे लोकोनुं રહેઠાણ त्यां थयेलुं छे। तो 30 वर्षनी अंदर अंदर त्यां पहेला मृत पशुओनो निकाल करवानी कामगीरी चालती हती, जे अमे लोकोए घणी बधी अरजीओ करे छतां पण कोई निराकरण आवेलुं नहोतुं। बराबर है। मान लगभग छेल्ला 1 वर्षथी तेनो निकाल आवेलो हतो एवुं देखायेलुं हतुं अमने, अने त्यां म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन द्वारा पाणीनी टांकी बनाववानुं काम हाथमां धरेलुं हतुं। अत्यारे हाल पाणीनी टांकीनुं काम प्रकाश परमार अमार त्यां वोर्ड 12 અને 13 संयुक्त रीते त्यां वसवाट करे छे पब्लिक। अमार सोसायटी नाम कसबा तेतरा रोहितनगर उपर बधा वसवाट करीए छीए। त्यां नवनिर्मित पाणीनुं नवुं टांकું बनाव्યું છે। एनी बाजुमां ज मृत प्राणीओना निकाल माटेनी महेसाणा महानगरपालिका द्वारा शुं कहेवाय आयोजन करेलुं छे।